नमस्कार मु विभरंजन। 9 मास प्रतीक्षार अंत दर्शन देवे महाप्रभु। डिसेम्बर शेष सप्ताह रे खुली पारे श्रीमंदिर। छत्तीसा निजोग बैठक पर एने एक प्रकार निश्चित हो जाइछि। तेबे सबुकिछि निर्भर करुछि कोरोना स्थिति एवं सरकार निष्पत्ति उपरे। जदि श्रीमंदिर खोले प्रथमे पुरी बासिंदा मिलिबो सुजोग। जनवरी 3 रु बाकी श्रद्धालु मिलिबो दर्शन अनुमति। वर्तमान परिस्थिति रे वयस्क एवं छोट पिलांकु श्रीमंदिर आसिबा पई बारण करा जाइछि। श्रद्धालु और सेवायत उभयों सुरक्षा उपरे दियाजिबो गुरुत्व। या सहित दर्शन पर जारी करा एसओपी। बाहर आसुथिबा श्रद्धालु को कोविड टेस्ट कराइबा पई पड़िबो। रिपोर्ट नेगेटिव थिले जाई सेमानंकु अनुमति मिलिबो। भक्त माने सिंहद्वार देई प्रवेश करिवे, अन्य 3 द्वार देई प्रस्थान करिवे। केवल भीतर काठरू महाप्रभुंकु करि हेबो दर्शन। याकु नै रहिछि आजिर प्राइम डिबेट दर्शन देव कालिया। दीर्घ प्रतीक्षार अंत होगापी जाउछि। दीर्घ 9 मास धरी भक्त एवं श्रद्धालु महाप्रभु दर्शन वंचित रही। एसबू भितर छत्तीसा निजोग बैठक में निष्पत्ति होइछि कि श्रीमंदिर खोलिबो एवं अन्यपटे सरकार निष्पत्ति को अपेक्षा करा जाइछि। कारण छत्तीसा निजोग सुपारिश करिबो सरकार को एवं सरकार वर्तमान सांप्रतिक स्थिति एवं मंदिर खोलिले कौन सुविधा असुविधा कौन हेबो, किभଳି भाबरे परिचालना करा जिवो, केमिति नियंत्रण रे रहिबो स्थिति, से सब दिग को विचार विमर्श करी निष्पत्ति जणाइबे। किंतु सांप्रतिक स्थिति एवं सरकार को ऊपर मध्ये आमे जदि देखिबा भक्तंकर भावावेग या गोटे प्रकार चाप रोचे। से दृष्टिकोण एक सकारात्मक खबर आशा करा जाउछि एवं सरकार हुएत श्रीमंदिर भक्तों पर खोलिबा निष्पत्ति नहीं पारंती। तेबे मंदिर खोलिला परे प्रकृत में किभଳି भाबरे याकु परिचालना करा जिवो, असुविधा कौन होई पारे, किभଳି नीति नियम को पालन हेबो, से संपर्क में आलोचना पई आज आम सहित रहउचंती गौरीशंकर सिंघारी वरिष्ठ सेवायत, सेभଳି प्रफुल्ल रथ अछंती जगन्नाथ संस्कृति गवेषक। श्रीयुक्त प्रफुल्ल रथ, आपनको मोर प्रथम प्रश्न रहिबो, गोटे द्वंद्व मध्य रहिछि मंदिर खोलिला परवर्ती स्थिति कौन हेबो एवं सांप्रतिक स्थिति को देखि होय तो सरकार निष्पत्ति नहीं पारंती। प्राथमिक प्रतिक्रिया ए निष्पत्ति को आपण किभଳି देखुचंती? निष्पत्ति नबा तो सरकारଙ୍କର काम, किंतु सरकार जो निष्पत्ति नेबे ताहा भावी चिंतिक नेबा उचित, विशेष करी कि से किभଳି भाबरे कार्यकारी करा जिवो। ये गोटे मु बहुत दिन आगुर जानी जे बड़ एक्समास रे ख्रिस्टियन नववर्ष रे मंदिर खोलिबो निश्चय। कारण सरकार सेतबेले कहवा खोलिबा पई हुमु हुमु हेलेनी, ता कार्यकारी करबा पई मंदिर प्रशासन अछि ताकू कहले तमे गोटे प्रस्ताव करके पठाओ, आमे ताकू आलोचना करके ताकू आमे कार्यकारी करबा पई चेष्टा करिवो। एथिरे गोटिए कथा हेछि, प्रथम कथा मु कहि केतेटा जिंस हेछि, सरकार जदि बंद करथिले कोविड व्यापीबो बोली त बर्तन खोलुचन माने आ व्यापीबनी, एटा गोटे मध्य स्पष्ट हो जाउछि। अन्य पक्ष सरकार मध्य कहउछन जे कोविड को आमे हटै परिबानी, कोविड संगे हमकु बंचियो पड़िबो, अर्थात कोविड भी रहिबो एवं आमे मध्य कोविड रे संक्रमित हबा नै, सेति पई मध्य प्रस्तुत हेकि कि रहिबा। ठीक अछि। प्रथम कथा होछि एबे काई कि एबे डिसेंबर मास शेष रे काई करछन, एका बेले के करनांती जनवरी 3 तारिख रु एबे से कहछन आमे 25 तारिख पूर्व करिवो एवं केवल पुरीवासी, केवल पुरीवासी कहले कोन? पुरीवासी कहले पुरी शहरवासी ना पुरी जिल्लावासी ना पुरी सदर ब्लॉकवासी, यह मध्य पर्यंत स्पष्ट नुहे। ए स्पष्ट न रहबा फल आलोचनार क्षेत्र परिसर वृद्धि हो जाउछि। अच्छा, समय को नहीं आपनकर मतामत कौन? दीर्घ समय अपेक्षा कले अन्य राज्य मानकर मंदिर खोली सारानी एवं भक्त श्रद्धालु दर्शन करुचंती गोटे कटकणा भितरे, या आम राज्य पई एक उपयुक्त समय कि आपण मने करुचंती कि? मु अन्य राज्य रे कोन हैला न हैला मु से कथा जान नै, कारण अन्य राज्य रे अनेक जगह रे मध्य राजनैतिक चाप रे मध्य खोला हिछि। मु ना कहबिन को राज्य रे हिछि, किंतु हिछि एवं न हिथिबा राज्य मध्य किछि अछंती। आमे आम कथा बुझिबा, आमर एठी कथा होछि जे बर्तन 10 वर्ष तळु को के जाई परिबेनी, 65 वर्ष ऊपर को के मंदिर को जाई परिबेनी। ये पुणी गोटे समय हम जे 5000 रु बेसी जाई परिबे। एरा को पूरी शहरवासी बा पूरी जिल्लावासी बा से जोटा कहउथल से मानक पई ना नाही समस्तक पई ना बाहर जाइछ लोकन पई। तेणु एमती केते गुडा जगह रही जना पड़ुची जहाँ मु तो कागज देखी नहीं, किंतु जहाँ आपण मानकर गणमाध्यम प्रचार प्रसार होउची मु तादर देखुची जे प्रशासन याकू ठीक भाव में
ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବିଚାର କରିନାହିଁ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ କରିଛି ଏବଂ ଧରନ୍ତୁ କେହି କହିବେ ଯେ 5,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଦର୍ଶନ ଦେବା ଆଉ ଜଣକା ଯଦି 3 ମିନିଟ୍ ଲେଖା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଯଦି ସମୟ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ କେତେ ସମୟ ଦରକାର ତାହା ହେବ ନାହିଁ। ପୁଣି ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ ଯେ ଜଣେ ଆସିଥିବ ସେ 5,000 ବାହାରେ ରହିଗଲା 5,001 ହେଇଗଲା ଫୁଲବାଣୀରୁ ଆସିଛି କି କୋରାପୁଟରୁ ଆସିଛି କି ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆସିଛି ସେ ପୁଣି କ'ଣ କରିବ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ସବୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେବକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବି କମେଇ ଦେବା ଉଚିତ। ସବୁ ସେବକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଳି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମେଇ ଦେବା ଉଚିତ ଏପରିକି ଜେଟିପି ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ହେବା ଉଚିତ ଯେତିକି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଗରୁ 10 ଦିନ ଆଗରୁ କି 15 ଦିନ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଇଏ କରିବେ କ'ଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ସ୍ଲଟ୍ କରିଦିଆଯିବ 5,000 ଲୋକ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଟସ୍ 5 ଆୱାର୍ସ ଟାଇମ୍ ସ୍ଲଟ୍। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ରହୁଛି ଯେଉଁ ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ସେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୂର ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନ ରହିକି ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟତା ବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରୁଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୌରୀଶଙ୍କର ସିଂହାରୀ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସିଂହାରୀ ମୋର ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏତ ନେଇ ପାରନ୍ତି ଲାଗୁଛି ସମ୍ଭବତଃ कि सरकार मंदिर को भक्त और श्रद्धालु जीवे ए निष्पत्ति नेबे एवं भक्त और श्रद्धालु खुशी प्रकट करेंगे आपन किभली भाव में देखुचंती याकु स्वागत करूचंती। जय जगन्नाथ मो ना गौरीशंकर सिंहारी मु जगन्नाथ महाप्रभुंकर सिंहारी सेवक आज्ञा आज छत्तीस नियोग बैठक रे श्रीमंदिर प्रशासन मिलित अनुकूल एक बैठक होता एवं से बहुत सुंदर भाव आलोचना होता भक्त आ भगवान जो मिलन जहाँ 9 मास धरी बाधा पड़ता कोरोना सकाशे तो आज तार एक रास्ता खोली दिगला केमती भक्त और भगवान एकाठी हो पारे एवं सेवक मान जो माध्यम रही सेवक माने केमती भक्त को ठीक भावे सेवा दे परिबे अर्थात श्रीमंदिर भक्त एवं श्रद्धालु वर्तमान खोलिबा समय उपयुक्त कहउचंती आपण याकु आपण ग्रहण करूचंती स्वागत करूचंती। हाँ निश्चित कारण एठी जीवन और जीविका जहा कि 9 मास हला पुरी बासिंदा हरि बसिथिले एवं पुरी बासिंदा पुरी रो बासिंदा माने बहुत दुर्दशा अवस्था अछंती माने होटल रो आरंभ कर रिक्शा वाला गोटे ऑटो वाला पर्यंत समस्त एठी भक्त ऊपर निर्भर करंती। जदि परिस्थिति बिगिड़े सेति पई दायी के हेबो आपण तो सरकार को ऊपर दोष ठेली दे पारंती। आज्ञा परिस्थिति बिगिड़बार कौन प्रकार चांस नहीं कहीं परिस्थिति बिगिड़ आप देखु जे भारत सरकार एवं ओडिशा सरकार अनुकूल्य श्रीमंदिर बंद कर दिया जाइतिला भारत वर्ष सब मंदिर भी बंद कर दिया जाइतिला सब मंदिर में भारत वर्ष खोली सारी केवल आम जगन्नाथ मंदिर बा ओडिशा किछि मंदिर खोली नथिला तेणुकर जगन्नाथ मंदिर जेतले खोला जाउछि श्रीमंदिर प्रशासन जेतले दायित्व नेचोंती ओडिशा सरकार जेतले दायित्व नेचोंती से निश्चित भाबे ताको ठीक भाबे तुलेइबे एथरे दोष होबार किछि कारण नै एठी जीवन और जीविका बंचना मुख्य आमर रहिछि उद्देश्य तसहित भगवान आ भक्तों मिलन रही मुख्य उद्देश्य एटी धर्म भी बहुत दूर पछई जाइतिला एवं जीविका भी बहुत दूर को पछई जाइतिला तेणुक आज भाया दिन में एक स्वागत योग्य आलोचना होती जो थे कि श्रीमंदिर प्रशासन जो गाइडलाइन कोविड गाइडलाइन के पालन करके केमती भक्त माने जगन्नाथ मंदिर जाय दर्शन करेंगे ताहा अति सुंदर भाव आज से परिप्रकाश करथिले छत्तीस नियोग बैठक में। ओके मु पुनी थरे फेरबी आपन को पाकु श्रीयुक्त प्रफुल्ल रथ जीवन एवं जीविका कथा कुआ जाउची ता सहित वर्तमान भावावेग मध्य जड़ित रोचे सब भितर एवं अनेक गाइडलाइन रही जमी छोट पिला एवं वयस्क जापारे ना जे तमाम कटकणा रोचे से कटकणा भितर आउ गोटे कटकणा रोचे कि भोग एवं फूल नहीं जापारे ना भितर को अर्थात जी मैंने बाहर भोग बिकती फूल बिकती से जीविका चलनी कि से जीविका ना कि से परिवार ना कि जानी दीप बिक्री होची आज्ञा ये सब बिक्री को बर्तमान भिन्न भाव जो माने दीप किणवे से माने भीतर तो दीप लगौना बाहर लगौंट बर्तमान ये गोटे बड़ या फल गोटे बड़ प्रसंग आसो जे 7 पाहाच देकरी मंदिर मुख्य मंदिर भीतर प्रवेश कला परे जने लोक केते समय रहिबो
ଏବଂ ତା ବାଦେ ବାହାରେ କେତେ ସମୟ ରହିବ। ଧର ଫୁଲ କିଣିବ କି ଫୁଲ ଆଣିବ ସେଇଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବ, ଭୋଗ କିଣିବ ସେଇଠି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ, ବା ଦୀପ ଆଣିବ ସେଇଠି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଲଗେଇକି ଦୀପଦାନ କରିବ। ତେଣୁ ଟୋଟାଲ ଜଣେ ଭକ୍ତ କେତେ ସମୟ ରହିବ ଏସବୁକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ତା ସିଏ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏଥିରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଖାଲି ସ୍ୱାଗତ ଆବେଗର ଭାବରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିଲା ବାଲା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଚାହେଁ ସବୁକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହୁଏ, ଏହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀରେ ବାହାର ମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଇକିରି ସେଠି ରହନ୍ତି, ମୁଁ ବେଶୀ ତେଣିକି ଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ରହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠିକି ଯିବେ ନା ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ 3 ତାରିଖ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାର ଲୋକ ଆସିବେ ସେଥିରେ ପୁରୀବାସୀ ମାନେ ଯିବେ ନା ନାହିଁ? ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ହେବ ନା ନାହିଁ? ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଆଉ ପଦବୀର ଉପଯୋଗ ଆଉ ବିନିଯୋଗ କରିକି ସେମାନେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ପାଇଯିବେ ନାହିଁ ତ? ଏମିତି ବି କେତେ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିବ। ତେଣୁ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ବସିକିରି କେତେକ ମେଣ୍ଡେଟରୀ କରି ଦେयर ସୁଡ୍ ବି ନୋ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍, ନୋ ଏଲିମିନେସନ୍, ଏବଂ ମୋଟେ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ଯଦି କରାଯାଏ ତାହେଲେ ତାହା ଉଚିତ ହେବ। ଏବଂ ଏ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ବେଳେ କେତେ ଲୋକ ରହିବେ ବା ରହିବେ କି ରହିବେନି, ଫୁଲ ଭୋଗ ଦୀପ ସମ୍ପର୍କରେ ତା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ କରାଯିବା ଦରକାର। କିଛି ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ ରଥ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଅର୍ପଣ କରିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚଉଥିଲୁ ସେଭଳି ବି କରାଯାଇପାରିବ, ବିକଳ୍ପ ଅଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ସବୁ ଭାବି ଚିନ୍ତିକିରି ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ କାହାର କ'ଣ ହେଉଛି ସେ କଥା ଆମର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ନୁହେଁ, କିଏ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଲୋଚନା। बिल्कुल एसबू भितर सुनिश्चित हेबा दरकार कि मंदिर भीतर को केबे मध्य संक्रमण प्रवेश करिवो नाही एवं मंदिर केमिति संक्रमित लोक बा संक्रमण बाहर को जीवो नाही एहा मध्य सुनिश्चित हेबार आवश्यकता रहुछि। छत्तीसा निजोग बैठक रे निष्पत्ति एवं आशा करा जाउछि सरकार को सुपारिश करिवे से भली आशा रहुछि। सरकार ए निष्पत्ति को अनुमोदन दे श्रीमंदिर भक्त एवं श्रद्धालुंको पई खोलिबा नै अनुमति देई पारंती, किंतु एसबू भितर अनेक प्रश्न रहुछि। कारण संक्रमण केमिति व्यापक न हेबो, संक्रमण से जगारु जेमिति आ कोनोसी जगह को न जीवो एवं सर्वोपरि पुरी एवं पुरी बासिंदा सुरक्षित रहिबे ताहा होछि मुख्य फोकस बा समस्तंकर मुख्य एजेंडा कहले अत्युक्ति हेबो नाही। ए प्रसंग रे आमे आलोचना करूछे। गौरीशंकर सिंघारी अछंती वरिष्ठ सभायत, प्रफुल्ल रथ जगन्नाथ संस्कृति गवेषक आम सहित लगातार भाव में उपस्थित अछंती। श्रीयुक्त गौरीशंकर सिंघारी, श्रीमंदिर भितरे कौन हेबो ताकू किभଳି भाବରେ देखाଯିବ? ଆମର ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ସେବାୟତ ପ୍ରକୃତରେ ସେତିକି ଅନୁଶାସିତ କି ସମସ୍ତେ କଟକଣାକୁ ପାଳନ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଯୋଉ ଟାଇପର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଛତିଶା ନିଯୋଗର ଯୋଉ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା, ତ ସେଇ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବେ ତ ସେମାନେ କୋଭଳି ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଯେ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ମାନେ ଫେଜ ବାଇ ଫେଜ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ଅନ୍ଦର ଭିତରକୁ। ଆଉ ସେମାନେ ମାସ୍କ ଆଉ ସାନିଟାଇଜର ୟୁଜ କରିକି ଯିବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଫୁଲ ବିକୁଛନ୍ତି ବା ଦୀପ ବିକୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୀପ ସାନିଟାଇଜର କରାଯିବ। ଆଉ ଫୁଲ ଯୋଉମାନେ ବିକୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାନିଟାଇଜର କରିକି ପୂର୍ବରୁ ଆସିବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସେମାନେ ଯୋଉ ଦୀପ ଆଉ ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରିବେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ବି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ଯୋଉଠି ସେମାନେ ଦୀପ କିଣି ସାରିଲା ବା ଫୁଲ କିଣି ସାରିଲା ପରେ ସେବାୟତ ମାନେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ନେବେ। କୌଣସି ଟୁରିଷ୍ଟ ନେବେନି, କୌଣସି ଭକ୍ତ ନେବେନି, ସେବାୟତ ନେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥୋଇବେ ଯୋଉଟା କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିପାରିବ। ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନେ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ପଟେ ଯିବେ, ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ପଟେ ବାହାରିବେ, ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆଉ ଭିତରେ କେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନ ହେବ କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ଯାହାର ନେଗେଟିଭ ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆଜିର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମର ଆଶା ରହିଛି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ଠିକ ଭାବେ ତୁଲେଇ ପାରିବେ। କାରଣ ଆଜିର ମିଟିଂରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ କିଶୋର କୁମାର ବସିଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ଏସପି ମହୋଦୟ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ବି କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଠିକ ଭାବେ ତୁଲେଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ଯେ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ଆଗ ଯିବେ, ତାର କାରଣ ଅଛି ସେମାନେ ଆଗ ଟ୍ରାଏଲ କରିବେ। କାରଣ ପୁରୀ ବାହାରୁ ଯୋଉମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ଆମର ଅତିଥି ହେଇକି ଆସିବେ, ଅତିଥି ଦେବ ହବ।
ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଆମର ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ପାଇଲେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ନାଁ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଆଗ ଟ୍ରାଏ କରାଯିବ। କୋଉ ଭଳି ଟ୍ରାଏ ଯେ ସେମାନେ 9 ମାସ ହେଲେ ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି। 9 ମାସରେ ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, 9 ମାସ ଭିତରେ ରଥଯାତ୍ରା ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯୋଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ସହିତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ 7 ଦିନ ଫାଷ୍ଟ ୱିକରେ ଖୋଲାଯିବ, ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ସେଇ ଦର୍ଶନଟା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ସେବକ ମାନଙ୍କର ଏକ ଟ୍ରାଏ ହେଇପାରିବ ଯେ ଆମର ସୁବିଧା ଓ ଅସୁବିଧା କଣ ହଉଛି। ତାପରେ ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷର ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ମାନେ ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନ ହବ ବୋଲି ଆମର ବିଚାରଧାରା ରହିଛି। ओके श्रीजुक्त प्रफुल्ल रथ जदि एसओपी को पालन करा जाए कड़ाकड़ी भाव में ताहले कोनोसी प्रकार असुविधा नहीं, ता बाद आपनक मन रे आउ कोन द्वंद्व आउ कोन आशंका रहउची? कले तो आमर आज सुंदर आलोचना है। आउ जेहेतु आगुरु आमको सहयोग करिसंती भक्त विहीन रथयात्रा और दर्शक विहीन नागार्जुन बेश को से आम पुरीवासी कले क्या बुझे एक स्पष्ट करूँ। पुरीवासी कले क्या कहते पिपिली ठारू जो माने पिपिली ठारू पुरी पर्यंत जो माने बास करछंती पुरी जिला बासिंदा आ खोर्धारू जी ए द्वंद्व गला ठीक अछि। पूरी पूरी समग्र पुरी जिलावासी जाई परिबे किंतु भुवनेश्वर बा खोर्धारू जी जीव से बर्तमान कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट दरकार हम सी से 5000 भितर से 9 दिन अपेक्षा करिवो। शुणु एमती प्रथम कहली शुणु मुझे प्रथम कहली लेट अस टेक ए वेरी माने गोटे रैशनल एटीट्यूड होची जे आमे जेते बाहर भक्त आसीबे सेते पुरी सहर बासिंदा बा पुरी जिल्लार बासिंदा जीवे ना नहीं एवं व्हाट विल बी द रेशियो। तेणु आमे खाली कहीदेले हेनी या गोटे बड़ रिस्क व्यापार गोटे बड़ आम गोटे रिस्क नेबाकू पड़ुची। आपन देखंतु कृषक मानकर आंदोलन को रक्षा करने को जाई दिल्ली रे 2 जन वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर मध्य कोविड आक्रांत होइछन। आज संवाद पत्र एवं सबुठी बाहरची विभिन्न जगह भी होती एवं आमर एठी मध्य जो मंदिर में टिके हुगुलामी करछन सेठी मध्य लोक कोविड ए जो सब मंदिर अच्छी शिव मंदिर इत्यादि कार्तिक मास पर होइची। तेणु आम एटाको एते सहज नबानी हैव टू टेक आमको बाध्य हवा आम समस्त प्रकार प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं करी सिद्धांत नबा। तेणु बर्तमान मन आम मुझे कहूँ जे एबे न करिकी आमे जदि जनवरी मास 3 तारिख रु करिबा प्रतिदिन आम धरतु 5000 लोक छाड़ा 5टा स्लॉट करवा घंटे कि 2 घंटा लेखा 10 घंटा स्लॉट करवा आगुरी रेजिस्ट्रेशन करवा ये जमी आप कहते प्रति वार्ड वाइज पुरी वार्ड अनुसार आम नवा से पुरी सहरवासी ये बुझी ना सिंगारी बाबू एत कथा कहते यहाँ बुझे जदि पुरी सहरवासी कथा नुहे वार्ड काउनसिलर मान धर कहीं चिंता कराऊ आप जहाँ कहते भावतु चिंता करूँ चिंता करी हाँ कि ना कहतु तार विकल्प कौन कहतु। तेणु शुणु पूरा 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 कथा कही सारे आप पूरा शुणु ना धैर्य ना आप शुणुंट। तेणु बर्तमान आमर सहर लोक केते जिबे बाहर लोक केते जिबे आमे 10 घंटा स्लॉट करवा कि 15 घंटा स्लॉट करवा एवं सेमान को केमिति सेमान जिबे से जो आग जो फेज वाइज जो कहले से फेज वाइज हेई परिबनी फेज वाइज कले लोक धैर्य रहिबनी एटा गोटे मुविंग लेन मुविंग माने चालुथिबा गोटे लोकंकर धाड़ी जदि करि दिया जाए एवं सेठी आपण जन जन कर अध मिनिट कि 10 सेकेंड 15 सेकेंड 20 सेकेंड जमती अन्य मंदिर रे होउची से बड़ी बाहर करने जीवे। बिल्कुल श्रीजुक्त गौरीशंकर सिंघारी आउ किसी आलोचना हबार आवश्यकता थिला कि टिके हरबरिया भाव में निष्पत्ति निया जाउची ना आज्ञा कौन से तर्मरे भाव में निष्पत्ति निया जायनी। डॉक्टर महोदय प्रफुल्ल रथ महोदय जहाँ कहउछन से ठीक कहउछन किंतु से सब आलोचना आज सरी जाइछि केमति लोक माने जाई परिबे प्रथम पर्याय पुरी बासिंदा जाई परिबे ए जो 7 दिन भितरे प्रथम पुरी बासिंदा तापर पुरी जिला बासिंदा समस्त जाई परिबे तार भितरे से माने कोविड की विभाग पालन करिवे तापर एक्सपीरियंस टोटल आसी जिवो जनवरी 3 तारिख जो स्टार्टिंग होगा दर्शन से कौन से असुविधा हबनी मिले मंदिर भीतर कारण मंदिर भीतर को कैमेरा नहीं मंदिर भीतर कौन चली बाहर कई जानी पारिबे नहीं मंदिर भीतर केमिति सब चलिबो भक्त श्रद्धालु एवं सेवायत एकाकार होई जिबेनी तो ए कथा किए देखिबो
ନାଇଁ ନାଇଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଗାଇଡ ପାଳନ କରାଯିବ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି କଥା ଅଛି କିଶୋର କୁମାର ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ କହିଛନ୍ତି ସେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆହୁରି 2-3 ଦଫା ଏମିତି ଆମର ଆଲୋଚନା ଅଛି, ଏଇଟା ଶେଷ ଆଲୋଚନା ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ଯୋଉ କଥା ରହିଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ଅନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେମିତି ଦର୍ଶନ ଠିକ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ, ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କେମିତି ସମ୍ମାନ ରହିବ, ସେ ଭାବେ ବିଚାର କରାଯିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ରହୁଛି। ओके श्रीजुक्त प्रफुल्ल रथ जदि राजनैतिक कार्यक्रम होउची तमाम जगह आम देखुचे लोक गहली होउची सबु जगह लोक जाई पारुचंती ताहले भक्त एवं भगवान को भितरे कोरोना ना रे काहे कि गोटे एते बड़ प्राचीर सृष्टि करा जीवो पूरा दर्शन सुविधा देले असुविधा कोन कथा होची जे लोकଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ବ୍ୟବଧାନ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା। এই যে 65 ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ କରାହେଇଛି ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ କରାହେଇଛି ଏଟା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁନି। ଆମେ ତ ଯିବୁ ନାହିଁ କାରଣ ଆମେ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉନୁ ଯେହେତୁ 65 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଛି। କିଏ ଜାଣିଛି ଏପରିକି ପାଉଁରୁଟି ବାଲା ବାଟେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଆସିପାରେ, ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ପାଖକୁ କୋଉ ବାଟେ ତକ୍ଷକ ଯାଇଥିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ବି ଜାଣିପାରିଲେନି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହଁ ହେଲା ମନ୍ଦିରକୁ ଯଦି ଯିବେ ଏବଂ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋର ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଟଳ, ଆଜି ସରକାର ଖୋଲନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଖୋଲିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାନ୍ସ ପାଇବୁ ଯେ ଏକ୍ସମାସ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନବବର୍ଷକୁ ଆଖିରେ ରଖିକିରି ସେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଖୋଲିବାର ଅଛି 3 ତାରିଖରୁ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଲା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଥିତ ହବୁ ଯେ ଇଏ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ନୁହେଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବେଶୀ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାକି ଯୋଉଟା କହିଲେ ସିଂହରେ ସେଟା ଶେଷରେ କହିଲେ ଯେ ହଁ ୟା ପରେ ଆହୁରି ଆଲୋଚନା ହବ। ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା କହୁଛି ଦିସ୍ ନିଡ୍ସ ଫର୍ଦର ଡିସ୍କସନ ଏବଂ ମାଇନ୍ୟୁଟ ଡିସ୍କସନ ପୁରାପୁରି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସେ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିଲେ ସେ ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେବେ। ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ଭିତିରି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଯୋଉ ଭିତରେ ହେଲା କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଥିଲେ କ'ଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ହେଲା ଭକ୍ତବିହୀନ ଅନ୍ୟ କିଏ କିଏ ଥିଲେ ସେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସିନା ଜାଣିନାହିଁ, ଗାଁ ଲୋକେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ସେ କଥା ନୁହନ୍ତୁ, ସେ ନିଜେ ଠିକ ହେଲେ ଯେ କାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଠିକ। मंदिर भितर प्रकृत किभଳି भाବରେ परिचालना करा जिवो जेतेबेले भक्त श्रद्धालु प्रवेश करिवे ता मध्ये सबुठारु बड़ कथा। श्रीजुक्त गौरीशंकर सिंघारी मोर आउ एक प्रश्न रहिबो नागार्जुन बेस बेले जने वयस्का महिलांकर आम प्रतिक्रिया शुणिथिलु से कहउथिले कि मोर बयस होई गलानी 67-68 वर्ष नागार्जुन बेस मु एई थरो देखि पारली नाही एवं पुणी थरे नागार्जुन बेस हला बेलकु मु बंची थिबि कि नाही मु भी जानिनी। अर्थात जे माने गोटे शेष समय रे पळे आसिलेनी से माने समस्ते चाहंती कि आमे भगवानकर दर्शन करिवु अंतत शांति रे आमे मरि जिवु बा शांति रे आमे स्वर्ग को जिवु तांको पई अन्याय हबोनी कि देखु लक्षाधिक भक्त एमती वयस्क भक्त जगन्नाथ महाप्रभु को हनिचती दर्शन पाइबे बोली आज जड़े भक्त आसी सी आज कहले मु नागार्जुन दर्शन देखि पारि नहीं सेटा निश्चित दुखर विषय कारण एठी दोष कहार एठी कोरोनार दोष एठी ना प्रशासन दोष अछि ना ओडिशा सरकार को दोष अछि ना सेवायत को दोष अछि एठी कहार दोष नै दोष होचे कोरोना। आज जदि कोरोना कटकणा न थांता कोरोना भली एक रोग व्यापी न थांता तले काहे कि से बुद्धान को दर्शन न मिल थांता निश्चित दर्शन मिल थांता तनको सेटा एठी विषय वस्तु नै जे वर्तमान गौरीशंकर मोर वर्तमान आंतरिक ज्वर हेची आपण मो आगे जदि खीरी पूरी तरकारी सब हल करके रोसई करिवे एवं कहले तोर आंतरिक ज्वर है आमे खाइबु तू खाना हब ना हब मो मन हब ना नहीं मु केते विकल हेबी चिंता कले आगे सेटा आपण कथाटा को गुरुत्व दउची आपण कथाटा मु गुरुत्व दउची किंतु कथाटा दउची कोरोना को परे जदि आज कोरोना हे न थांता कोरोना पई ए स्थिति सृष्टि होइছে आशा करिबा निष्पत्ति जदि निया जाउची मंदिर खोलिबा पई बा जो एसओपी जारी करा जिवो से एसओपी किभଳି भाबरे कड़ाकड़ी पालन हेबो एवं संक्रमण केमिति न व्यापिबो बा श्रीमंदिर भीतर को प्रवेश न करिवो ताहा मध्ये सुनिश्चित करिवार आवश्यकता रहुची। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त गौरीशंकर सिंघारी एवं श्रीयुक्त प्रफुल्ल रथ आज आम सहित आलोचना रे शामिल होइथिबा पई। तबे दर्शक बंधु समर निर्देश आज पई प्राइम डिबेट को एट रखिबा। नमस्कार।